Papa? Ikaw. Ball. No, Papa. Lat. Oh, ano sasabihin mo daw kay Papa? Lat. Sulat ka. Ano nga ba sasabihin mo muna kay Papa? Dahil siya. Love you. O ano ka daw? Dali, kakanta muna daw si Erica. Happy birthday daw. To you. Happy birthday to you. O, ano daw? O, toast my niece. Dali na. Paano daw my toast? My toast. My toast, my niece. My shoulder, my head, my toes, my knees, my shoulder, my head. Oh, ikaw daw. Ikaw daw. Ay. Tos. Toes. Saan ka pupunta? Wala. Hmm? Wala. Sulat. Susulat ka na naman. Na? Hmm? Ay? Wala. Oh, bye-bye. Bye-bye. Love you. Bye-bye. Okay, kiss daw. Flying kiss. Flying kiss. Flying kiss. Uy. Ay, di na. Bye-bye na, bye-bye. Nga. Si Mama daw. Nakita mo si Mama? Ba. Sila si Mama? Ha? Ano ginagawa ni Mama? Love you. Love you, Papa. Oh.